Game, third quarter tayo. Let's Ang go. kulit nyo. Season, nag-dribble. So para tumira na 3. Pasok yan. Score natin 49-36 in favor of YG. Young Guns, Papa Doldol. Umalis na ang iyong multiverse. Ay, nandiyan pa pala. Ang hari ng tugma. Nagdikit pa. Inagtag po! Tira lang! Open na. Nicolas, 52 points. Para kay Nicolas. Mga idol, lusog lang kayo dyan ng konti. Hukutan! Hukutan! Palo, yap, 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 yap! Para! Pinasa Season, binababa ang bola. Season! Naghahanap ng diskarte na papasahan, tinira ni Paro. Pasok, banda yan, Papa Doldo. 3 points by Paro. Canizula, 2. Tukantos. Canizula, nangingi. Tumira ng 3, tapos yan ni Sir Arto. Sisa, Tupara, tumira ulit ng 3. Nagin. Rebound by Okuta, pinasa kay Porto, hindi Cantos. Cantos umatake, lumeyap, Nagin. Canizula, rebound na po, tumira ng 2. Pasok yan kay Papap Doldol. Arto yan. Herreras. Hey! Tinignan ka pa, step down, Joseph Iligaw. Paro, watake, lumeyap. Rebound the ball by number Arlan. Arlan number 6, pinasa kay Herreras yung bata. Pakitabi yung bata. Please lang. 420. 420. Naghahanap ng oras. Ay, ito pala. 6 minutes and 30 seconds. Pinasa kay Ukutan. Umupo sa ere. Pasok yan. Ang angas mo doon. Malungkot na ang Josephine Iao. Ipasok nyo si Sabao. Season, tumira, Arengo, Pinolika. 420. 420 na bababa ng bola. 420. 420, Cantos. Hugutan. Nagpalit. Cantos. 3 points. Stop. Alright. Time! Joseph Inihaw. Time out. Inihaw. Inihaw. Time remaining, 6 minutes and 2 seconds. Sila natin huddle. Mag-ready na sa sunod na lalaro. Batang Court versus SES. SPYC. Shoutout nga pala sa daddy ng tayo. Daddy Janjan. May practice tan sa linggo. Ha? Ano? Right time out? Dapat yung third quarter na ito. Nakapasok ko lang. 3 minutes. Wala ako. Kaya kausap ako. Back to the ball game. Mga idol, back na. Back. Alright, back to the ball Kylie, game. patay mo yung ilaw mo dyan, Kylie. Joseph Piniao. Nicolas Tuparo, may tao sa likod, nag-i-save. Paro. Tumira ng 3. Sampo, bang 3. Bang. Score natin 60-44 in favor of YG Young Guns. Papap Dondol. Para sa natin 5 minutes and 35 seconds. Pinasa kay Nozua. Pasok yan, idol.
Regala, nagbababa, Paro. Paro, tumira ulit ng rest. Josephine Niyaw, Nagel, James Yap. 420, pinasa kay Hukutan. Steven, tumabi ka dyan, uy. To Josephine Niyaw, Mr. IPM, no good. Intercontinental Ballistic Missile. Sub, Doldol. Sub. Substitution. Okay na guys, okay na. Mga bala sa ilalim na ring, Toy, tumabingay dyan. Labas. Oy, labas, alis kayo dyan. Siya biyan na kanina eh. Oy. Sabaw. Nakalusot. Sabab Paro. Paro. Titira ba niya o papasa niya? Titira ko to, idol. Paro. Nagel. Outside. YG ball. Hadisua to Ramila to Hukutan. Paul Yun. Oy, Counting and basket one. Grabe gun. nga, idol. Foul number 6. Monton Ay, Nieto. Hukutan. Stop. Stop na, okay na. Pasok. Paro. Number 10, Paro. 2, Still by number 16, Ninang pa, stare down. Paul yun, idol. Paul Cup, number 10, Paro. Ilang ka na? 7 personal foul, second team foul. Score na, 67-44. 4 minutes and 17 seconds. Oh, Joseph Indiao ball. Regala, nangingisip. No, prudente, wala. Arlan, pinasa kay Ramilo, tumira ng res, balibag yung matres. Ren, slow motion. Inamitin, tumira ng tres. Again. Anasua, binababa ang bola, binababa ang batake, lumayap. Wala, blank yan daw. Ay, idol. Torigano ang batake, pinasa kay Paro. Paro, pasok. 46-67. Score po. Okay na. 67-46 po. 3 minutes, 30 seconds po. Binagasi, Sir Sabok. O wala yan, di pasok yan. Paro, umakatake. Paro. Three minutes. Herrera, Hukutan tumira na tres, sumubong yan, wala yung kapus yan, idol, wala ka nun. Torregala, hindi na salon, likod daw, ang lakas daw, sakto lang yon. Handasua, Herreras, Handasua, binalik, tumira na tres, pasok yan kay Mr. Arco. Regala, nagpapaba ng bola, still by Hukutan na step in on the line, step in, wala na, walang pumatit sa'yo, baliw. Wait lang, yung shoes is tayo. Paro, pinasa kay Sabok!
Bang! Bang! Balabang! Score natin 70-46 in favor of YG. 1 minute and 46 seconds. Running time yan, my idol. Handesua to Hukutan to Ramilo. Tumira na. Pasok yan kay Ramilo. Favorite niya daw yan. To Red Box. Ang kastara na. Tumira ng tres. Wala. Ramilo. Rebound the ball. Ramilo. Nagpapaba ng bola na. Ramilo. Atake. Pinasa sa akin laban. Outside. Joseph in your ball. Regala. Regala dribbling the ball. Pinasa kay Red Box. Tumira ng tres. And litokin yan. Ramilo. Shut up nga pala ang panot na coach. Pero makapal lang. Rob Avilos. Price tag ng libig. Handesua. Tumira na dos. No good. Hukutan. Huhingi ng foul. Wala. Easy 2 points by Hukutan. Nakasmile lang. Jem. Jem. Pinapaba ang bola. Jem. Jem Prudente. Tumira. Wala. Ramilo rebound the ball. To Arlan. Pinasa kung saan man. Sayang. Same ball pa rin, idol. Herreras to Handesua. Handesua inanak kay Arlan. Pasok yan. Last 14 Malungkot na seconds. sila. Seal. Same ball. Dol. Come back. Last 6 seconds. Wala na. Alright. End of the third quarter. End of the third quarter, 76-48 in favor of Face the of the day, YG. Joseph Inihaw. Mr. IPS. Shout out po to all barangay, sa ating mga barangay dito sa barangay San Perfecto. Lamang pa rin po ang YG. 76-48. Mga data sa Tayo na daw na sa ating fourth and last quarter. Shoutout nga pala kay Not. Pre! Game na! Susunod, magsapanos na kayo. Paparating na yung kalaban nyo. Kala ko, sana lang kayo. May mini-midget bukas. Mini-midget, junior, senior pa rin. Okay. Kaya pala tataka mo parang iba. Puro midget lang kanina. Dalawang midget. Bukas mini naman, 2 mini. Kalinga finance. Okay. Asa ba? Tingnan natin bukas ha. Lisua, pinasa kayo. Herreras. Lisua. Ramila, pinasa sa outside. Joseph ang bahala sa ilalim. Joseph, bahala ka sa ilalim. Ramila, Okay, easy 2 na-understand. points. Paro. Si Ramilo. Paro. Tumira na the rest. Jen. Rebound the ball. Easy 2 points. Score natin. 78-50. Favor of YG. Young guys. Pop. Dol. Paro. Pinababa ng bola. Paro. Lumiyap. Geliyap. Foul yan kay Idol. Handesua. Number 90. First personal foul. First team foul. Hindi lang ako si Jerry, panginoon yun. Hindi lang ako naka-frito rin. Lapit ko sa naman. Hindi ako naka-frito lang. Basket. Yung malaki naman. Chachago, ikaw pa rin. Kasi naman sa Jump ball. Who's ball? Ano yung ball? Same ball.
Paro. Paro pumukul ng tres. Pasok yan kay Paro. Face of the day. JR na Tagalite. Herreras, tumira ng dos. Pasok yan. Sabi ni Asi. Joseph Pinio. Titira ng tres. Mr. IPM. Uy, sayang. Again. Pupuntan. Kung ano-ano ginagawa, easy 2 points. Paro, titira na tres. Balibag. Damn, easy 2 points. Score natin, 82-56 in favor of YG. Basua. Ginagawang foul. Number 10. Third personal foul. First team foul. Tumbling ka, tumbling 8 ka rin. minutes, 14. Tumbling ka, Bli. Para may highlights tayo. Tumbling ka rin, bisa lang. Pag may foul. Next game, Barang Court SPYC. Joseph Pinio, pinasa ay Paro. Paro kapul sa buka. Herreras, leleyap, jeliyap. Tungkot ang pinasa kay Ramilo. Tumira ng tres. Pasok yan kay Ramilo. To Paro. Buki. Pasok yan. 86 siya. Ramilo. Tumira ulit ng tres. Una lang pala yun. Paro. Hey! Uy! Pasok yan. Eh! Pani si Ramilo. Kaya niyo pa yan. Andesua, Torlan. Andesua, si Hukuta naman daw. Titira daw ng tres sa Bogyong Matres. Paro. Titira din siya ng tres. Pasok yan. Okay. Paro. Habol. Ang Joseph 86-63. Favor of Young Guns. 6 minutes 50 seconds. Ukutan to Ramilo. To Handasua. Ramilo. Pinasa sa kanya pa rin. Good. Joseph Pinio. Pinasa sa Irigala. Magkamukha. Ramilo, lang kaya ni Protete to Paro tumira ng tres. Napagod. Joseph Iniao. Nangingi ng hostisya. To Ramilo. May balon sa likod. Andesua tumira ng tres. Pasok yan, idol. Arko yan eh. Regala. Lumea. Tumingin pa. Wala tuloy. Paro. Torre Joseph Iniao. Mr. IPM palibag. IPM. Sayang yun. Hey! Matigas yun. Si Sir Sabaok yun. Sabaok. Ramilo. Balibag. Amerit binato kay Paro. Nakuha ni Ramilo. Nadalas. Lusua. Oy. Sabaok, pinasa kay Paro. To Sabaok. 2 points. Score natin. Foul. Number 1, Joseph Iniao. Score natin 89-65. Favor of Young Guns. 89-65. Oras, 4 minutes and 56 seconds. Mag-ready na ang susunod. Wait lang daw, idol. Mag-tack-in ka, dol. Pop-up, dol. Sabao.
Ramilo, to Ramilo. Ramilo, migot-migot, pinasa kay Herreras. Pinasa kay Dasua, tumira na tres. Wala yun, Ramilo. Still by Regala, Lelea, pinasa kay Parong. It's in 2 points. Shout out kay LA Forma. Lead. LA Forma. Hukutan. Still. Joseph Iniobol. Joseph, tumira ka. Sige, tumira ka. Sabok! Bang! Sabok! 2 points. Three minutes and 40 seconds. 89-69 favor of YG. Pinasa kay Herreras sa Ramilo. It's 2 points. Binanda lang. Paro. Bukid. Kandusua. 3 minutes and 10 seconds. 10 to shoot. Ramilo. Yung Sabok, rebound naman, pinasa kay Paro, is 2 points. Score natin 91-71 in favor of YG. 2 minutes and 50 seconds. Hugutan. Pinasa kay Gandusua. Joseph Pinauto Paro is 2 points. Pre, pumasok yun. 75. Hi, thank you. Herreras, inigot-igot to Ramilo. Nakasmile yan si Idol. Ramilo, Silvan Regala, lumeyap. Parang di-layap. Uy, Nagasuang matake. Same ball. Tumama, hindi sumipa. May tumama at sumipa. And Sua. Tumira na tres. Kapos yung arko mo. Regala, umatake. Regala, nabitawan yung bola. Regala, pinasa kay JM. Wala pa din. Kanina pa yun. Wala kasi yung goggles niya. Paro. Ring baba. Joseph Iniao, ball. Paro for 3, short. On a starting, 1 minute and 20 seconds. 91-75 in favor of YG. Young Guns. Ramila. Kandusua. Hoy! Inaikot-ikot. Ikalusot-lusot. To Regala. Regala, nawawala yung bola. Regala. Sayang, nadulas. Boom. Uy. Defensive. Yan, defensive.
Yan. Sorry ka, tama yan. Asi, third personal foul. Second team foul. JM, foul. Kandasuga, foul. Number 19. Lamig kasi dito. Malamig din. Open kasi. Tapos hindi ko makakarito. Wala pa rin. Wala kasi yung Daniel. Saan? Talaga. Oo nga, Pag maluwag pa daw. kay Guidano, si Mr. Argo Boy. Basket. Score natin, 91-80. 91-80. Oh, Relas, lumayap, wala, inarte yan eh. Paro, tumira ng 3, wala pa rin. JM, tumira ng 2, pasok yan. 91-82 in favor of YG. O di na lang ang kalamangan ng YG. Siyam na lang. Tao daw. 8 seconds violation. 8 seconds. Pop up, dol. Or started. last 15 seconds. 15 seconds na lang. Easy 2 points. Easy 2 points. Last 11 seconds. Sapa. Oh, easy 2 points. 5 seconds. 91-88. Oh. Anong kasagutan? Technical ko ya? Wala ba? Tatanong lang. 5 seconds. 91-88. Ngayon, no contest na to. Dahil dalawang beses na pinasa ni Asi yung boy sa kalaban. Panalo na yung block. Wala na kasi oras eh. Game ball. Yan na pa ating decision. Panalo ang YG. Player of the game, masinukutan. Ramilo, picture ka dito. Alright. Giyaw. Yan na pa ating decision. Shoutout ulit. Shoutout, sige. Tara. Shoutout. Alright, thank you. Nice game. Congrats. Okay, game. Next game tayo. Alright, our last game sa ating seniors division. And Sojak versus Batangford. Bye-bye,